Long live, long live. TSF long live, Long live, long live. TSF นี่เขาถือเลย Kim ra hawa su sản hơi. TSF นี่เขาถือเลย Kim ra hawa su sản hơi. TSF long live, Long live, long live. TSF long live, Long live, long live. সরকার রোমান্সকে দাবি মানতে হবে মানতে হবে, মানতে হবে। সরকার রোমান্সকে দাবি মানতে হবে মানতে হবে, মানতে হবে। বিদেশি রোমান্সকে দাবি মানতে হবে মানতে হবে, মানতে হবে। বিদেশি রোমান্সকে দাবি মানতে হবে মানতে হবে, মানতে হবে। আমাদের দাবি মানতে হবে মানতে হবে, মানতে হবে। আমাদের দাবি মানতে হবে মানতে হবে, মানতে হবে। TSF long live, Long live, long live. TSF long live, Long live, long live. TSF long live, Long live, long live. we want demonstrate, Demonstrate, demonstrate. 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 we जों जरा कलाग्रमी चिन्ति बाथ्रा गायसन डिमान्ड स्पेशली जोंनि स्टुडेन्ट रं बागै जों फाइनाल साल जोंनि जे रोमान स्क्रिप्टनि डिमान्ड दंमानि अबनो जों पार्मानेन्टलि गायसन सल्युशन दंना मुसुंगो जों सावि मानो लास्ट इयार बाहायनो जों माखिनि सिटे आबन से सिगां प्रिभियास इयार बाहायनो माखिनि चिन खौ जों वारे वा जों अफिस भिजिट खायमान दंगो डाइरेक्ट सलिमान दंगो फिया सुनो सल्युशन जानाय हिनि सावि every year na sono mahike yang masih ke sono produk thungan dikhe sono thung student no ama sini future ni ko sini student ni ko sungama dini kheto sar urea darnai potash darnai ningaba mari man ko gya sini kaisa knowledge ni kaisa platform sini je rongsrungmani or rongsrungman tino sini je script sini je roman script sini je demand tomani omono fulfill khare nangnai sungno khathanai bosoro kongma sini tiba sarong bisingi kobangma नेता हिंजनाय रो बाहायनो अबनो नुगिने खातों हजाखा पार्मानेंट सल्युशन फैया ताबले जों मांखा रोमान स्क्रिप्ट ने जों अबनो भुल धारणा तिने कायसा फल्स कायसा न्यूज मानिने जों अबनो पुजो खानालायमन दं फिया जों TSF साइमानो जों TSF जों सब समय एवेयर दं खामन्तिने ते अबनो बुसखां दरबो एवेयर दं जों अबनो कायसा पार्मानेंट सल्युशन तुना नाय लास्ट इयार हाय जों मान खामा का हिं साविने जों बरंनो जों हेमलंमो जों खिलायना मुसुंगिया जों बंगनो कुबुयो तनैने अमन पार्मानेंट सल्युशन तो नामसो लास्ट इयर जों साइमानो सिनि जे रोमान स्क्रिप्ट जे डिमान्ड खिजामानि अब सुदो लास्ट इयर बागै सिमसि तंमानि बोर्ड एग्जाम रं बागै फिया जोंमनो जों पार्मानेंट कासे सल्युशन तो बागै सिन साइटं जों TSF बन बागै दिस इयर कासे एमन कासे रेजोल्यूशन एबा कासे सल्युशन तो नांनाय थ्रु TBSC बोर्ड सिनि हायर सेकेंडरी एजुकेशन नि जे आदं तनारो सिनि डॉक्टर गणजय गणचौधरी ते बनि फासिंगते कायसा काहाम स्टेटमेंट सपने नंतों क्लियर स्टेटमेंट ते सिनि स्टेट गवर्नमेंट फासिंगते बाहायनो अमतिने कायसा पार्मानेंट सल्युशन जों नाम त मला ताव हायनो बसकांग सिनि बोर्ड एग्जाम फाइटं सिन सरं बागै जों ताबुनि सिमि जों खरां दिसा जों अबनो एवेयर खायन थांया गाय हाना हाय बरक बेलायखे जों जालाकलायगोनाय बरक रोमान स्क्रिप्ट परिनाय याके बेंगली स्क्रिप्ट परिनाय अबं कायसा जों जाला थां लास्ट इयर जों रोमान स्क्रिप्ट बाय जों क्वेश्चन खायमान फानो जों न खाला लास्ट इयर बाहायनो सिनि जे क्वेश्चन पेपर जों अब रोमान स्क्रिप्ट खायमियां थांगा उन्दै कंमा स्टुडेन्ट रक बरक साफर बो खाया बंग मार्क कम थागा जों 7 ताव इवेन 1 मार्क 2 मार्क नि बागै बुसुक इम्पोर्टेंट
खरसा स्टूडेंट बो मेडिकल टिकी आं थांगो बा बो जेखुन कायसा कोर्स टिक फोरम मुसमानि बरफ बो सुगि आं थांमानो बन बागै एटलिस्ट जे सिनि जों जे एनालाइसिस खायनाय माने जों जे ग्राउंड लेवल थांनाय माने बं कम से कम जारा क्वेश्चन पेपर बेंगल स्क्रिप्ट बुझांनाय रड बं कम माने नो 10 मार्क्स टू 20 मार्क्स कम फाइका दिस इज ह्यूज तंगल ताबो कंपटीशन जरा ओ जराव जों अमन लाइटलि नायमिया जों TSF जों खरां तिसनाय नांगा जों अमन बागै तेबो कतर चवाव थांनाय जों ताकलाय अमन तिने जों बेलाय सीरियस जों पार्मानेंट सल्यूशन फासिन नायो पार्मानेंट सल्यूशन तो नांथो आरो जे सिनि एसेम्बलियाव सिन जे मिनिस्टार सिन जे MLA borok je khorang tisanai borok mon tine belekene sensitive na nangnai they should be very concerned amon tine tamla mo every year sin student bagne sang beleka saprama khayo sini thinang sin student si sung bong sungni sung kaham phurmung eba ke LM kaham panan bagai sung lam kaham phurung maya mono sugri maya opportunity kaham ya maya ngake amon sin failure sung monti minister ngene sung scott tilene sung beri tonglai pano o scott ni kono value tongla sung no kangma borong na tabakha rang sao po haymo bohin sung phayo kokre adin personal issues tongmano phia government thruti sung je public je tax retomani or tax rang kaham jaras phangsa gine at least sin is a student ni problem obon kisa solution permanent solution to nano amon sin TSF ni koimong tongnai sin je hostel lukoro bahai nom thane aware nang thum tai phane salo teu kotor soban angka sin student option logel nang thum amon sin na harmu মানে নং নি TSF ni diman khangke every board exam logo every board exam of college school tar jaga nang thon Kokborok te Bengali abo baje tongthon ni question paper subject ni samu kana chini demand to first demand chini demand kaisa no it should be in one script tangi dual script na ba chin Kokborok se amto buni ang to language Bengali subject ni kokti samani able je aro dual script phaina khaya sung to man demand khaimani ya sung sini Kokborok script should be in one script je sini language tomani aja jodi norong ni baksani musulman tongo jamon dual script khaiga sara hinka no issue phia this should be very confirmed je kaisa state language ne ba Kokborok ni je language aboni kaisa no permanent solution nango sini je roman script amon sung waire wa phaine sung aro chiri khogani student rong khoire ni khaidani bongno sung family tonani ama hai thunga ge sini je kotor netrok sin saka asu jagrok borok mo khaine musangya sung amon tino permanent kaisa solution ti phena nango roman script dual dong single dong hypano sini Kokborok ni bising ke sung roman script no sung nayo amon sin permanent kaisa demand dong sin TSN phajing kaisa solution na mani temporary solution or short zorawa sung je sukman sak sung chin TSN phajing sung sai dokha sung jotna aware apro soroswati puja tong mani sin moment tong phro bahino inke sung student no ta na hari ne borong trouble klayati at least all year ni bagai sung short period sung bo amsung solution di man hin sung rima kha phia sung bukhau duk tong nang jeta sing samani question paper should be in print in Kokborok question paper Kokborok bengna nang amon sobse kotor jung jala sai tong tabu sudorate amon sung rima ya ko sing student no amon belai kheno 20 to 20 marks ni je huge question number gaping thamani mayang thamani ombai onek impact lai tong sing student ro medical robotic ya ba kaham rung srum borok course nai mi abo belai kheno important ani sung status sung je tabuk je bond na thanai whole tripura haka sung je state whole state je bond ran thamani abo salsa sanin bagai simia permanent solution phasak sung joto je abajahi je gari tongmani je transport tongmani je dukan tongmani joto sung off khaire bene norong nugi makhna last year sung salsan bagai je sung off tonmani sung je support khai tongmani sung je khaimani abo busuk inform ka sudo salsa si sung tomung jodi sung amano 3 days pon extend khaima khangke sini hasteo onek kasha kotor impact lainai te sini abono tine sini state korban kaham gan saimano so this time sung salsan bagai asu galak sung asu this time ekdom 2-3 दिन बा 1 week rong bagai nasuk sinai hai wan suka hai sane bagai